Na kaungkay, asaw ad libod yat kandin, na idpapiyad ka di. Pero, ad kasabuan ayaswa man ahad sakkad kaniyo, nad intod, kaingkan ad undian. Napanno kaw talano, pamantad dat idpanudto ko kaniyo. Pero, ad ikahiyan ko si kiyo tamagat, na idaskad tanan ko, at agdeen takapianan daw. So atik di ad tanan, di ad undini idas tahad panapang. Pero atid pakatanan ad, idpapiyad kod si kandin kahit kaniyo. Na atik diniran si kandin, idpabat-labat din ta mga minubo kahit ampot ingad, idasaran, way kaandan kas matalong, way daskad silot ta manama. At pawatan din, idas mga minubo, tadat saran, ayaswaran idpamakay kaddi. Way at pawatan din si kandan, na matalang So ad undian tamay ko, way di kod at pakakita kaddi. At pawatan din mandad si kandan, na idas manama, at silot kandan, so silutan dan si maibuyan, na pangu ta mga minubo, kaay tampot ingad. Maura pananoy kasad asengan ko kaniyo, pero kaungkay, di raw pa ini at kagaha tadlabat. Pero atid ingumaran idas uhis na espiritu, nadnanaw takabanan, si kandin kasad patunto kaniyo, talangon na kawanan makaatag kadi. Ayaso, idas idnanaw rin kaniyo, kan na pamandi at kandin, kakan na, idnanaw rin idas narinag din, pamandian tamanama. Idpabat-labat din mandad kaniyo, idas ad ingumapan katamanan. At pasibantuhan ani kandin, so idas langon, nidpabat-labat din kaniyo, idpaman kadi. Ayaso, idas langon, nariyat amay ko, kay en mandad takadi. Ideen kasunayan, namid ikahia, na idas langon nidpabat-labat kaniyo, tauhis na espiritu, idpaman dinit kadi. Na, panayon midikay si Jesus to. Kanad kauhay, di ad nikiyo ad kakita. Pero di mandad ad kauhay, ad kakita arad mandan nikiyo. Idpainturoy idas duman tinaduan din. Kahiran to. Andam mang kas kahulugan tadatid aseng din no, kanad kauhoy, di ad ni kiyo ad kakita. Pero di mandad ad kauhoy, ad kakita arad mandan ni kiyo. Way mambatid aseng si kandin no, ad liwad adyat amoy ko. Way andam mang kas kahulugan tadatid aseng din no, kanad kauhoy. Wa kinakabot ko anda kahulugan tada. Na, nasarol lang ni Jesus, naad kapian dan nanoy nad intud kandin. Deen, kahirin to. Idaseng kanad kauhay, di ad nikiyo ad kakita. Pero di mandad ad kauhay, ad kakita arad mandan nikiyo. Kanna ba, inimeen nanoy, kasit kapiiraw nad inturan kaddi. Banna nad ikahiyan ko kaniyo. Napamantalano raw, at pansinaggaw, wet pandawit ko. Pero idas mga minubo kaay taampot ingad, at pangkahatadat at katamanan ko. Na, ahad adlano ko, at kabuasan idda takahan. Id panunggeleng ko ini, taad patatabaw na baay. At yaddaman din kas masakit, laggun tad sakalan si kandin. Pero atid tabawran idas anak, at kalingawan din dan kas masakit, pamantakahan, suduan dan man anak din. Ungketendad en mandad, kasad katamanan daw. Kaungkay, adlano kau pa, pero ad pakita arad mandan kaniyo, way idan tempo, araray ko nad kaha, way waen ahad onday, nad pakaahaw taddan kahan,
pamandiat kaniyo. Na, atid ingumaran idan timpo, kanad kailangan nad intud kau pa, taahad andan kadi. Banawan na nad ikahiyan ko kaniyo, na idas ahad andan nad buyuan daw, riat amoy ko, ukit takad din ngaran, idbagay rin en kaniyo. Taman kaungkay, wakaw paran idbuyo, taahad andan, diat kandin, ukit takad din ngaran. Na, buyo ko, amid bagayan ko, way ad kapano ko takahan. Inilangon, idaseng ko kaniyo, ukit ta mga panunggelengan. Pero ad ingo makas timpo, na di kud ini, idpaukit ta panunggelengan. Kakanna, at pabat-labat akaniyo, na mamakdaw at kabatan, idas makaatag ta amay ko. Na idan timpo, kanad siya kasad buyuri at amay ko atag kaniyo. Kakanna, sikyuran en kasad buyo kandin, ukit takad din ngaran. So it ginawanan ko ta amay ko. Ayas it ginawanan aman ni kiyo. Way it pamakoy ko, na it paman ariat kandin. It paman riat amay ko, way mid undini taampot ingad. Pero kaungkay, at tanan akaay, way libod riat kandin. Kahit tadot mga tinoduan din to. Kung kay ko'y pen ray nakabot, tadot idnanawro. Ayas wakad man, idnanaw kanami ukit ta panunggalingan. Kung kay, naabot tanded, na nakasado ka talangon, way kanad kailangan na duon at intud kikaw. Sunasaralandod, kaandang kasdiat pomdamday. Puriso, idpamakoy koy, na idpamangkayan diat manama. Na, kahin Jesus to. Manno, idpamakoy kod kadi. Pero kanad kauhay, way iding umaran en kastimpo, na ad pakad suway-suway kaw. Das ipatsakad kaniyo, at tanan dan kadi, so ad uli kaw diyan taubpan daw. Pero ahad ungketen, waa nakaaway-away, ayas dumakuman kas amay ko. Itpanudto ko inilangon kaniyo, amay duan kasunayan daw, paman takapamakay raw kadi. Kaay tampot ingad, at pasukitan ko. Pero yakod kabaki, so italo kod, idas pangu na idhari kaay tampot ingad.